ସତର 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି। ତାପରେ ସାଇଟିକା ପେନ୍ ବି ହେଲାଣି। ନା ମୁଁ ଜବ୍ରେ ଠିକ୍ରେ କରିପାରୁଥିଲି, ନା ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିଲି, ନା କିଛି ବି କରିପାରୁଥିଲି। ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଖାଇକି, ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଖାଇକି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅପରେସନ୍ ବି ସେ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ 3 ଟାଇମ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ହେଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦିଏ। ଦିନ ବେଳା ବି ଖାଇ, ରାତିରେ ବି ଖାଇ, ରାତି 12ଟାରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଇଛି। ମାନେ ପାଗଳା ବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ମାନେ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ମାନେ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଡକ୍ଟର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନେ ମିଳିଲେ ମତେ। ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି କି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଡ୍ୟାମେଜ ଖାଲି ଅପରେସନ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା। नमस्कार मु शुभलक्ष्मी दास नेरोथेरापिस्ट। आज आम पाखे संयुक्ता ओझा अच्छा बयस 42 वर्ष से जॉब करती 2017 मसीह एक्सीडेंट रे पड़ जाते से दिन L4 L5 डिश रे प्रोब्लेम आसला। सी एतिकी दिन जो 7-8 वर्षर सफर करोटी केमती देखते केमती कौन कष्टर लाइफटा से नेरोथेरापी ट्रीटमेंट नहीं कि एबे केमती अनुभव कर चलतु शुणा। मैडम आपनकर केबेठु कौन स्टार्ट होइतिला ए प्रॉब्लम ता? मोर 2017 रे 7 वर्ष हेलानी बहुत कष्ट थी। तबे साइटिका पेन भी हेलानी। ना मु जॉब रे ठीक रे करि परथि, ना रोषेई करि परथि, ना किछि भी करि परथि। बहुत मेडिसिन भी खाई, बहुत मेडिकल भी खाई, लास्ट ऑपरेशन भी से करिया कहले। तापर आपनकर मोबाइल देखि नीरथेरापी दिया जाउछि। आसिली आसला 90% मोर भल हो। जॉब रे आपन तो डेली जॉब रे बहुत माने अप डाउन करिया को पडुथो, जेहेतु साई इंटरनेशनल स्कूल गोटे बहुत बड़ स्कूल सेठी तो आपनकर दायित्व भी बहुत बड़ रहिथिबो निहाती भाबे। आ डेली आपन अप डाउन होथि सेते बेले केमती कोन बहुत कष्ट मेडिसिन माने गोटे टाइम मेडिसिन देते मैं 3 टाइम मेडिसिन खाई। जेतेବେଳେ पेन है साइड मेडिसिन खाई दिन बेला भी खाई, राति भी खाई, राति 12टा भी मेडिसिन खाई मैंने पागला बेले मेडिसिन खाई। मैंने मेडिसिन खाई साइड इफेक्ट भी पड़ा मो ऊपर। बहुत मोटा भी माने ताठू कष्ट दुनिया ना साइटिका पेन संसार बाहर मैंने एत कष्ट पाई मैंने मरिया सागे समान। मैंने विष खाया भी बहुत थर चेष्टा कर आपंकर निरथेरापी देखा आज भल एबे केमती माने आगर जो पेन थिला एबेर से जो 2017 रु आपनकर 2025 मसिया ए जो 7-8 वर्षर सफरटा आपण करिसंदी से 7-8 वर्षर सफर रो पेन एबे जो आपण ट्रीटमेंट नेले 1.5 मास आपनकर बहुत भल अछि, बहुत भल अछि। सेही पेन आपनकर अछि ना पेन पूरा पेन टोटल नाही। जेहेतु मु जॉब करती स्कूल जाउछि जिबा आसा करती 10% रही 90% भल होइला। आपन को टिके बेसी समय जो ठिया हवा को पड़ुछ आपन को सेटा प्रॉब्लम रेस्ट नै ना सदा काम रही व्यस्त रही। तथापि देखो नेरोथेरापी केमती चमत्कार जे आपणकर कार्य रे भी माने ठीक रूप से कार्य को भी तुलाउछंदी आ घर काम भी ठीक से करूछंदी ना आपन को ऑपरेशन करिया पड़िला ना किछि आपन को मेडिसिन नबा को पड़िला मात्र 1.5 मास रे आपणकर भल एते पर्यंत आपण माने प्रॉफिट पाइछंदी 1.5 मास रे सेटा भगवानकर मिराकिल आ नेरोथेरापी रो मिराकिल किंतु जे कोन लोक भी माने बिना जिजकर भी आसी नेरोथेरापी नै परिबे माने एते भल ही हबो। किछि लोक बुझी पारु नाहंती ए पर्यंत ओडिसा रे माने नेरोथेरापी टा कोन आरो बेनिफिट गोटे को माने मेडिसिन खाया पड़िबनी कि किछि लगेबो भी पड़िबनी कोनोसी प्रकार साइड इफेक्ट नाही। आपण कोन हमर दर्शक माननकु कोन वार्ता देबे आ नेरोथेरापी ऊपर आपनकर एतिकी दिन भीतर जो सफर रहिछि हम सहित तो बिना संदेह रे बिना जिजगर आसी नेरोथेरापी देख लोक भलो होती ने तो एते भलो हबार बहुत भलो माने मो पई भी भलो होई लोक माने लेली भी आगे भलो हो। मो आखिर देखि केते लोक भलो होई गले। गोटे जिनस माने मु समस्त की सब बेले जेते की पेशेंट मो पाखु आछन मु समस्त की सब बेले गोटे जिनस कहिछि जे आपण धैर्य रखंतु आमको टाइम दिंतु जदि आमको टाइम दे पारे ताहले आमे 100% आपन को सुस्थ करके छाड़बू सेटा आमर दायित्व। आमे माने जेतिकी टाइम पीरियड आपन को दउछु जो जेकोसी डिजीज रे आपन आसुचंदी केवल आमको आपनकर समय दरकार दिन जाकर आपन गोटे टाइम फिक्स करके आमको समय देबे आपन निजे धैर्य रखिए विश्वास रखिए निश्चित भाव में नेरोथेरापी आपन 100% सक्सेस होइकी जिवे।
ନିରଥେରାପିଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ମୁଁ କହି ମୋ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନେ ମିଳିଲେ ମତେ। ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି କି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲି ଅପରେସନ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲି। ଆଉ ଆଜି ଭଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛି, ମୋ ପଇସା ବି ଘର ଚଳେଇବା ଚଳୁଛି, ଠିକ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବିନି କି ସର୍ଭିସ ନା ନା, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପଡିଥିଲା ନା, ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସ୍କୁଲ। ଅପରେସନ ପାଇଁ ବି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ନେରୋଥେରାପିର ଚମତ୍କାର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ନେରୋଥେରାପି କି ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ନେରୋଥେରାପି କ'ଣ, ବିନା ମେଡିସିନରେ କେମିତି କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବି ଆସିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିରଥେରାପି ନିଅନ୍ତୁ। ନିରଥେରାପି ନେଲେ ଆସିକି ନେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆର ମାନେ କେତେ ଲାଭ ପାଇବେ। ବେନିଫିଟଟା କ'ଣ? ଛିଡା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲି କି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ପଡିଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାଇଟିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ମୋର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ନିରଥେରାପି ନେଲା ବି ସାଇଟିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର 100% ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସାଇଟିକା ମାନେ ପେନ୍ ମାନେ ସରକାର ପେନ୍ ନାହିଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା କରେଣ୍ଟର ଝଟକା ଲାଗିବା ଯାହା ସାଇଟିକା ପେନ୍ଟା ସେଇଆ। ଏଇଟା ମୋର ବେଶୀ ଲାଭ ହେଇଛି, ସାଇଟିକା ପେନ୍ଟା କମିଛି। ନହେଲେ ସାଇଟିକା ପେନ୍ଟା ମାନେ L4 L5 ପେନ୍ ଠୁ ସାଇଟିକା ପେନ୍ଟା ବହୁତ ଜୋରେ, ସେଇ ପେନ୍ଟା ମୋର କମିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଣ୍ଟା ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ।